Hello guys, kain na tayo. Eto na yung tortang alamang. Masarap to guys. May suka, meron pang sibuyas, paminta yan, tapos may sili. Templado yan. Mmm. Mmm. Lamig kaayo. Mmm. Matawa eh. Mmm. Naraman. Mmm. Balbale. Something, samsami. Araraya. Ararayay, panangan. Ito na yung nagawa niya guys. Sa worth 20 pesos na lamang. So, ang nagastos ko dito mga wala pang 100. Tapos, nabawasan na yan guys ng 7. Oh, imagine, 7 na ang nabawas dyan. Ganon kadami. Kain tayo. Sarap. Plus, suka na may sibuyas. Sarap. Yung yaman. Yun lang guys.